खुलुमका जतनो आंनि मुं बिपुल बिकास त्रिपुरा बांलादेशनि याखलै कालचारेल एकाडेमिनि एक्जिकिउटिभ डिरेक्टर हिसाबै सामुंथाय दङ तो याखलै कालचारनि एकाडेमिनि जतगुलो सामुंरक दं अ सामुंनि गुसिंतै दाख्लै बिसिनि फाइनाय बुइस जरागो तेकाइसा मिउजिक भिडिअ स्लामै दङ जों ताबो इमो याखलै कालचार एकाडेमिनि यागला जानाय प्रथम याखलै कालचारेल एकाडेमि जों त्रिपुरानि संस्कृति न रिंलायनि बागै विभिन्न सामुंथाय दङ संस्कृति लागै तावफानो जों जे भारत त्रिपुरा रंना लागै एबं बांलादेश त्रिपुरा सरकारनि जा आर्टिस्ट दंनाय जों जतबाय बाथाखा हालबनायनि बागै सामुंथाय दङ भबिष्यतबो जों याखलै कालचारेल एकाडेमिनि अंगै जों चीनी संस्कृति न आरो डेभलप खालामनायनि बागै जों सामुंथाय थानाय सामुंथायनि हुकुमो नरकनि जतनि सापर्ट नांगौ चुवाचु नांगौ ननि फान नांगौ ननि कौटलाम नांगौ नकजनो जुदि गाहाम किछु बाखाय जों चीनी याखलै कालचार एकाडेमिनि माध्यमे जों चीनी त्रिपुरानि जेटा जाति संस्कृति दंनाय अबनो जों आरो ताकिसा गाहाम डेभलप खालामनाय आं आसा खायो नरमदे जों जत सुनायो हामबाय जतनो खुलुमका जतनो आंखा त्रिशना त्रिपुरा आंखा बांला हानि जों बांलादेश बाय भारत मिले चिनी त्रिपुरा हानि बररक একটা নতুন মিউজিক ভিডিও তাই ফাইদো নংনি বাগৈ চিনি মিউজিক ভিডিও অংখা এক চিনি যে याखलै কালচার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তংনাই বিপুল ত্রিপুরা পাচুদা ব আর এবং সাকাংদা বক পরিচালনা খায় বংনি মাধ্যমে जों চিনি ই याखलै কালচারনি যে একটা তংনাই চ্যানেল তংনাই ওদের जों চিনি ভিডিও না রিলিজ খালাইদো তো নংনো যতনা হায়ক দং যে নগ যত চুংনা সাপোর্ট খাইদি কাবাং কাবাং হামজাংवा রদি যাতে চুং ই কামনো গাম খাই খাইমানতে এবং কি পরবর্তীও যাতে চুং যাতে আরো কাম গাম তাই ফাইমানতে নক চুংনা হামজাংवा রখাই নক চুংনা সাপোর্ট খাইকাই হেনকাই চিনি বহুত সাহঙ্গ চুংবা আরো নেক্সট পর্যায়ে গাম কাম তাই ফাইনানি চেষ্টা খালায় আর আনি মিউজিক ভিডিও দিও আনি কো স্টার যিনি ভারত হানি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কি হ্যান্ডসাম নায়ক অংখা মিথুনদা आं खुबै ग्लेडफुल फिल खायो जे आं दादा काम खानानि जे अपरचुनिटी मांखा अपरचुनिटी रनानि बागै आं सिकां दाबाय पिपुल दानो काबां काबां हामबाय रगो कारण बक्ति निजे दानो সেই अपरचुनिटी रे हेंका आंते नेइरो ताबो बासागै काम खालामে আমো আর আনি খুব সুন্দর একটা জার্নি থাঞ্জা খুব গাম একটা এক্সপেরিয়েন্স ওখা যেহেতু এই মানে ফার্স্ট টাইম কারণ এর আগে আমি কোনো অতটা কাম নিয়ে এক্সপেরিয়েন্স করে আর যেহেতু মিথুনদা খুব একজন এক্সপেরিয়েন্স পারসন वो कामला बारखी खलाइताय बारखी एक्सप्रेशन रथाय बारखी रोमांटिक একটা সিন ন লিড খাইতাই এই সমস্ত কিছু আং বংনরনি কাবাং খাই শিখাই যাক এবং কি গাম ওখা ইমা আনি ভবিষ্যৎ অনেক বড় একটা অবদান রন কারণ আং খুব গামাল দেখা বগা বাসা কাম খায় তো নংনি ওরা শুধুমাত্র এটুকুই রিকোয়েস্ট নক চিনির সাথেও তংদি চুংনা হামজাংওয়ারদি বিশেষ করে ইয়াখলি কালচার বাই বাসা তংদি সাপোর্ট খাইদি যাতে চুং পরবর্তীতে চিনি কালচার আরো নাই থাকে আরো বড় ধরনের কে চুং নংনি শাখা প্রেজেন্ট খাইমানতে তো অবনি বাই নংনা যতনা কাবাং কাবাং হামজাংওয়া এবং কে হামবাই খুলুমকা আজত Lumkar, ang Mithun Debarma. जों tabuk Kokborok Bangladesh Faizak nong bagay Kokborok hamabo hongke for the first time ang je saimamani mote India tai Bangladesh chini je Kokborok na hamjak na chini Tripura sarok जों Kokborok music video tui faitongo actress hongke Bangladesh ni no and now jagani actor hongke ang no puleno ang Yakhrai Cultural Academy ni adong Bipul Tripura bonang kaka hamtai ang bono thank you sanani musungo tan bagge bano opportunity remani bagay and borong no production house no support thari kam bagay nike
chini Tripura tai Bangladesh ni je Bangladesh ni chini Tripura sarap tonglai bai sing tai bo connect engai sing tai bo strong relation Ramai mana bagai cing all music video in bagai cing cai to bi tongo and hopefully tai finance hal logo bo all production te tai bo samung kam nuk thung ni ambar no best wish namu sungo and norok daktin nogi manai all music video no so norok all music video nai namu chungke norok Yakhwrai cultural academy YouTube channel tongo o jaga norok chin all music video nogi manai and ang jotono no koyo norok all channel no subscribe khaidi and all jaga was screen no ching rei Yakhwrai cultural academy ni obong ni YouTube channel no so jotono na hambai lumka